Segu dɔɔni a ye n'o ye dɔrɔgumafɛnw ye ani marifakisɛw ani marifaw dɔ sɛziw kɛ i bɛ se ka mun fɔ an filɛbagaw ye. Vraiment ne baarakɛɲɔgɔnw nin waati nin na dɔgɔkun 3 min tugura ɲɔgɔn na u bɛ baara ɲuman 3 kɛ ka tugu ɲɔgɔn na min ye ne yɛrɛ nisɔndiya voilà ni nisɔndiyalen fana ye a kabariya ta a waati bɛɛ k'a lase n ka faamaw ma. Donc min ye minɛli laban ye drogue ko kuma ye effectivement u b'a fɔ min ma ko chanvre cannabis. An ka équipe mun tun bɛ garde la talata don de don je crois très bien parce que on prenait un peu de pourvu Pelengana poste la. Donc midi et demi waati la u y'an wele k'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ bon camion dɔ b'u bolo mais camion in lajɛli sen fɛ camion chauffeur kɛ ni apprenti u y'olu minɛ makɔlɔntɔtɔ ka tunu komi poste in jama ma yɔrɔ de don donc olu bɛ yɛlɛn ka mobili lajɛ tuma min na u sɔmina k'a fɔ fɛn b'u kun quand même ni dɔ y'o ka ɲinini bɛna bɔ a kan olu kɔni y'u yɛrɛ ɲini dɔ ye bɛ jigin an kɔni y'a ɲini u fɛ n ko donc douane chauffeur dɔ bɛ yen n ko an bɛn'o bila ka taa o k'a lajɛ n'a bɛ se ka camion in laboli ka na an bɛna a baara ni tɔ o kɛ yan. Donc u nana o kɔnɔna de la ka na mobili nin jɔ bon an nana ye k'a fɔ ɲinini ye min yira k'a fɔ fɛn bɛ camion in dugumala de la bi n'a fɔ i ye minɛn ta ka dogo camion duguma ka sɔrɔ ka tɔliw souder a kunna bon camion yɛrɛ charbon de tun b'a kɔnɔ bon min yɛrɛ ye doyen ka hakili gosi a ko kɔnɔna na c'est que chauffeur kɛ y'a f'u ɲɛna k'a fɔ k'ale bɛ bɔ Bajangara a bɛ ka taa Bamakɔ u ko mun b'a kɔ a ko charbon de b'ale kun ko charbon ko bɔrɛ joli k'a ko a ko charbon bɔrɛ 40 ko bɔrɛ 40 bɔra n'o de fɔ Bajangara fo i bɛ taa Bamakɔ ko an ka taa lajɛ n'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ t'a kɔnɔ donc effectivement u taara o de lajɛ u y'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ b'a kɔnɔ maintenant pour que k'i bolo da kisɛ yɛrɛ kan a tun ti ɲɛ fo ka na ni mobili ye douane cour kɔnɔ a nana yan nɔ an kɔni ye soudelilaw wele u nana ni mobili ye ka tɔli ninnu bɛɛ wuli donc tɔli ninnu wulilen de sa an y'a ye k'a fɔ ni koli 600 pardon koli 900 ani koli 600 ani 28 koli 600 ani 28 a paquet u b'a fɔ min ma ko brique donc o de bɔra kɔnɔ 600 ani 28 donc an ye peseli ninnu kɛ peseli ninnu y'a jira an na k'a fɔ a hakɛya bɛɛ bɛ bɛn kilo 942 ani 2 de ma donc 942 kilos donc an kɔni ye procédure ko de kan an ye procureur informé et puis an ye message kɛ ka ci an ka faamaw ma sous la forme en tout cas appropriée. Donc an b'o yɔrɔ de la mais sani effectivement drogue minɛ in yɛrɛ ka kɛ an ka agent ninnu o poste kelen in na puisque drogue in tun bɛ ka na i b'a fɔ a bɛ ka na dugu faba yan fan de fɛ ale kɔni tun kundalen don kan mais ni minɛni 2 kɛra ka dɔgɔkun 2 fana ka tugu ɲɔgɔn na kelen tun ye marifakisɛ de ye donc a bɛ fɔ marifakisɛ min ma ko calibre 7,62 semi-long ou min utilisé pistolet mitrailleur ninnu na ani carabine semi-automatique la bon donc o kisɛ 600 ani 60 ani 7 donc o sɔrɔla jamanaden dɔ ka sac de voyage kɔnɔ a tun bɛ car kɔnɔ car min tun bɛ taalen jamana camancɛ yan fan fɛ bon ale tigi yɛrɛ kɔni ka fɔ la ale kɔni tun bɛ taalen ni kisɛ ninnu ye ka taa da somɔgɔw ma ko parce que ko olu bɛ degun kɔnɔ kɔrɔn fɛ yen
kan ka kɛ cogo min na an kɔni ye a tigi di bila an baarakɛɲɔgɔn minnu ka baara bɛ o enquêtes kan olu ka disposition na donc a cogoya bɛ contrat kɛ procureur ye minɛn kɔni b'an bolo mais yan'o ka kɛ o minɛni dara dɔgɔkun min kan dɔgɔkun fana na an tun ye marifa 3 minɛ o fana u b'a fɔ ma ko AK-47 pistolet mitrailleur don pistolet automatique don donc o fila ani carabine chinoise kelen u b'a fɔ ma fusil semi automatique donc olu fana bɛɛ tun bɛ ka bɔ faba yan fan fɛ k'i kunda n'a ye certainement dugu camancɛ yan fan in kan quoi bon u bɛ dan u bɛ taa kɔrɔn fɛ de sa u bɛ dan jamana camancɛ yan fan la bon ala de b'a dɔn enquêtes de bɛ se k'o yira quoi mais olu la mɔgɔ 3 de tun concerné l'o la o fana na mɔgɔ kelen tununa ale ma se ka ye mais compagnie mɔgɔw y'a jateya minnu d'an ma a dɔnna k'a fɔ ale ye Gambien min tununa mais 2 minɛna min ye Ivoirien ye u bila la police ka disposition na pour les enquêtes parce que les enquêtes de police judiciaire o tɛ anw ka baara ye quoi o ye police ni gendarmerie ka baara ye sous la direction du procureur donc an kɔni bɛ baara kɛ a minɛ yɔrɔ kan mana k'a fɛn fɛn ye mais ni aspect enquête olu mago bɛ élément minnu na information minnu na n'u b'an bolo an b'o d'u ma pour que u ka se ka u ka enquête mener donc nin waati la an b'o saba de la komi kuma daminɛ na ko hakilina min bɛ yen nin ko nin na komi aw yɛrɛ a ye kunnafoni ɲininaw ye kunnafoni fana ɲini kun ye de pour que k'a lase jama ma a bɛ se ka jama nafa cogo min na bon an bɛ nin position na an bɛ baara kɛ i bɛ jamana baara de la jamana baara a kun ye pour que a nafa ka se jamanadenw de ma bon bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ dankarilen don lakana na bi jamana in kɔnɔ ka taa sira caman fɛ maaw bɛ taa faga siso kɔnɔ k'u ka nafolomafɛnw ta u bɛ tilen ka mobiliw lajɔ sira kun na ka maaw fa k'u ka nafolow minɛ u la yɔrɔnin dɔ b'a la k'o fɔ n t'a dɔn ni en tout cas u ko ninnu donnen don ɲɔgɔn na ni den b'u cɛ ou bien a t'u cɛ mais marifa ninnu minɛna don min na sɔgɔma marifa 3 ninnu a y'a sɔrɔ en veille i n'a fɔ attaque kɛra Siribugu yanni ka se Segu donda la o attaque kɛra don min na fitiri min fɛ su daminɛ na marifa ninnu minɛna o dugusɛjɛ bon an yɛrɛ tun y'a bila hakili la n ko an k'a bɛ sɔrɔ mɔgɔ minnu y'o attaque ninnu kɛ a bɛ se ka kɛ olu de tun bɛ ka boli ta mais an tɛ se ka o ye an ka bisigi ye mais comme u dira polisiw ma o tɔ polisiw de bɛ se k'o bɛɛ sɛbɛntiya u ka enquêtes kɔnɔna na quoi mais toujours est-il dit que n'i y'a lajɛ marifakisɛ drogue an ɲɛ b'a la k'a fɔ fagali bɛ kɛ ni marifa de ye marifa lankolon ni kisɛ t'a la ani bere bɛɛ ka kan bon ni kisɛ b'a la o de b'a kɛ a bɛ kɛ fagalifɛn jugu ye tiɲɛnikɛ fɛn jugu ye maintenant adamaden pour que i ja ka farinya k'o jɔ i adamaden ɲɔgɔn na ka i dusukolo ka kɛnɛya i dusukolo ka jɔ a ka dusukolo pour que a ka ja a ka sɔrɔ i t'i yɛrɛ bolo bon drogue ninnu minɛna o de olu n'a ɲɔgɔnnaw de b'a kɛ mɔgɔw bɛ bɔ u da bolo ɲumanw kan a bɛ kɛ u t'u yɛrɛ bolo bon n'i ye nin bɛɛ la nin bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na an kan ka ɲɛ yɛlɛ an ka filɛli kɛ donc min ye jamanadenw ye u ka fara anw kan an minnu bolo b'a baara la douanier o polisi o gendarme o ka taa se fo hali sɔrɔsima bi i y'a faamuya b'a la bibi na ka mɔgɔw kofɔli kɛ tiɲɛnaw kofɔli kɛ ne ka miiri la o tɛ nafigiya ye mais jamanajɔ wale de don voilà donc ni jamanadenw sera k'o faamu a bɛ baara nɔgɔya force de sécurité bolo et puis jamana ka lakana bɛ sabati quoi donc o de ye ne ka kuma ye. Ayiwa monsieur Diallo i b'a ye kuma bɛɛ dɔrɔgu minɛ dɔnyannakaw fɛ ou bien fanga tigilama wɛrɛw ayiwa dɔrɔgu ninnu minɛna u bɛ lasago yɛrɛ de fɛ yen wa ou bien a bɛ tila ka kɛ mun ye kɔfɛ.
drogue ninnu an mɔna min minɛ a bɛ lasago an yɛrɛ de fɛ en toute transparence a kɛra drogue ye o a kɛra minɛn jugu wɛrɛ ye o minɛn dɔw bɛ yen nɔ douane ka minɛnw na ni u bɛ se ka feere mais drogue sen t'olu la drogue bɛ minɛnw de fɛ anw fɛ douane na a bɛ fɔ minnu ma ko prohibition absolue et n'i y'a ta comment on va dire là sur le plan judiciaire o b'a fɔ minnu ma acte criminel de don donc n'u tigiw minɛna u bɛ di sariya mɔgɔw de ma pour que k'u ɲangi mais minɛn ninnu an ka baara kɔnɔna na minɛnw bɛ to anw de bolo en toute transparence procédure dɔ de bɛ yen nɔ o bɛ mɛn ka bila en place pour que ka ou ce qu'on appelle ka ou détruire donc o destruction ni a bɛ kɛ sariya kɔnɔna na a bɛ an b'a ɲini k'a fɔ sisan an b'a fɛ ka destruction kɛ ni minɛn tiɲɛni ka ca an bolo donc n'an ye lettre ci gouverneur ni direction régionale de la santé ma donc u bɛ se ka commission convoquer commission instituée don par décret la commission bɛ au niveau national a bɛ au niveau régional et même au niveau local donc présidé par les autorités de tutelle généralement qui constituent l'administration donc n'an y'a yira k'a fɔ bon ni fɛn min b'an bolo n'an b'a fɛ k'u détruire an b'a liste kɛ k'a ci donc a bɛɛ bɛ vérifier jama fɛ donc n'a banna procès verbal de ni destruction min kɛra procès verbal de destruction bɛ kɛ fɛn fɛn a kɛra maa maa ɲɛna service fɛn fɛn ɲɛna min bɛɛ y'a ka représentant bila ka taa procès verbal ni copie bɛ d'aw ma o bɛɛ b'a kalan n'aw y'a ye aw min kɛra aw ɲɛna o de sɛbɛnna kɔnɔ a b'a signer a bɛ kɛ ten de bon wa n'a destruction fana bɛ kɛ a ka ca Ala fɛ a tɛ se ka kɛ télé kɔ parce que Ala y'a kɛ télé b'an bolo bi donc an b'o kɛ pour que ka jamana ladɔn jamanadenw ladɔnniya k'an yɛrɛ jɛya ka dɔn k'a fɔ kow bɛ taa bolo min kan n'o tɛ u tɛ se ka kɛ cogoya wɛrɛ la ninnu kɔni bɛ taa u bɛ jeni de a bɛ se ka fɔ c'est destiné au feu u bɛ jeni de peut-être je sais que salon ni ɲɔgɔn kuma na déjà ne tun bɛ Sikaso de an y'a ɲɔgɔn dɔ kɛ yen nɔ donc o fɛn bɛ taa sɔrɔ fura u b'a fɔ ma les médicaments les faux médicaments généralement olu caman ni douane bɛ produit de destruction na i b'o caman sɔrɔ a la i bɛ ni ɲɔgɔnna dɔrɔnw sɔrɔ a la donc a bɛ kɛ région kɔnɔ a bɛ se ka kɛ hali cercle yɛrɛ kɔnɔ mais a ka ca ka kɛ région de kɔnɔ ani Bamako ni Faba bon mun bɛ kɛ Faba la an ka service dɔw bɛ yen ko direction des enquêtes généralement olu de b'olu organiser mais yan nɔ région kɔnɔ directeur régional de bɛ a ka structure ka fɛn minɛnw fara ɲɔgɔn kan ka état kɛ maintenant ka lettre kɛ k'a ci gouverneur ni directeur régional de la santé ma k'a ɲini u fɛ bon service wɛrɛw ka minɛnw bɛ se ka fara a kan mais ni an y'a dɔn k'a fɔ an ta ka ca anw bɛ se k'a fɔ u ka destruction dɔ organiser anw ye spécialement o fana bɛ se ka kɛ mais a bɛɛ n'a taacogo sariya don bon komi a si tɛ taa nafolo bɔ kɔ bon ni a nafolo ka kan ka bɔ jamana kun waatiw ka gɛlɛn ni an ye fɛn kɛ a bɛ se k'a fɔ u b'a fɔ a y'an kɔnɔ dɔɔni n ka nafolo la bɔ min bɛ kɛ ka jenini baaraw kɛ donc nin yɛrɛ tile fila in na nin fɛn in ka ca cogo min na an t'a fɛ a ka mɛn an bolokɔrɔ kɔ a nana ɲɔgɔn wɛrɛw sɔrɔ an bolokɔrɔ déjà n ka baarakɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen n'o ye chef de division des brigades depuis kunun a ye baara daminɛ an ka région Segu région yɛrɛ kɔnɔ ni ɲɔgɔnna fɛn minnu ni ninnu bɛɛ kɛra nin waati laban ninnu na pour que an ka se k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka lettre min sɛbɛn ka destruction kɛ bon aw min nalen filɛ sisan ni a waati sera pour que aw ka faamuyali sɔrɔ a la davantage non seulement télé malienne bɛ wele an bɛna aw fana wele parce que a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw b'a faamu kow bɛ taa bolo min kan quoi. Drogue ninnu bɛɛ lajɛlen na a bɛ taa ni aw yɛrɛ ko a bɛ musaka di a ma a bɛ taa fo hakɛ joli la. parce que an ka ɲɛmaaw kɛlen don ka papier dɔw bila an ka bolo kan pour que ni minɛn ninnu minɛna minɛn minnu n'u tɛ se ka utiliser u tɛ se ka dun n'u bɛ la jeni an b'a f'u ma généralement an ka jargon kɔnɔ ko saisie morte mais o bɛɛ n'a ta
u ye valeur dɔw bila an bolo papier dɔ d'a ma min b'a kɛ an bɛ se ka u jateya dɔn quoi. Bon donc n'i y'o papier ninnu lajɛ nin min minɛnen filɛ anw bolo u b'a fɔ komi jago ye sigiyɔrɔma damadɔ de ye n'u u b'a feere u b'a fɔ min ma vente en gros normalement a valeur bɛ se ka taa jɔ fo miliyari 1 ani miliyɔn 73 ɲɔgɔn mais o vente en gros o fana bɛ di mɔgɔw ma généralement i b'a sɔrɔ olu b'a tila ka dɔɔni feere feerelaw n'a bɛ fɔ o ma détail olu ka feereli jate minnu bɔnnen don diɲɛ kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ ni nin feerela dɔɔni na mɔgɔ minnu b'a baara kɛ a bɛ taa jɔ fo miliyari 2 ani miliyɔn 500 ani miliyɔn 43 jate de la donc ni yɛrɛ y'o lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko manamana ko tɛ mɔgɔ minnu b'a baara jugu kɛ u b'a kɛ nafolo ko nata kama bon olu mako tɛ k'a fɔ a bɛ tiɲɛni min kɛ jamana kɔnɔ maa minnu bɛna nin dɔrɔgu ninnu ta u tila ka tiɲɛni min kɛ k'a lase jamanadenw ma olu t'o yɔrɔ ye olu bɛ u yɛrɛ ka nafa yɔrɔ dɔrɔn de ye. wele jumɛn b'i bolo ka se population ma u bɛ se k'o dɛmɛ a ka baara la cogo min. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ de u b'a fɔ ko minnu tɛ san sɔrɔ juru bɔ an minnu bɛ baara nin na an yɛrɛ fana ye malidenw de ye dɔn ye fara polisi fara sɔrasi fara gendarme kan o donc an balimaw n'u ye an dɛmɛ an bɛ yɔrɔ dɔ la an bɛ se ka qualifier k'a sɔrɔ ko bɛ kɛ an t'a kalan donc n'u tora ka kuma an ye an kan ka dabala min tigɛ pour que ka mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn baara kolon kɛ k'u sama ka bɔ an cɛ la k'u kɛlɛ a b'a baara nɔgɔya an bolo bon n'olu ye ni ɲɔgɔnnaw ye olu de bon a laban bɛ kɛ tiɲɛniw de ye an bɛ deli ka tiɲɛni minnu ye don o don o de y'a kɛ an bɛ min ɲini jamanadenw fɛ ni min y'a ye hali n'a y'a sɔrɔ i kɔni ye mɔgɔ ye a bɛ ka marifa de don mobili kɔnɔ ou bien a bɛ ka kisɛ de don mobili kɔnɔ ou bien a bɛ ka fɛn dɔ i ma min faamu donc n'i sera fanga la mɔgɔw ma k'a fɔ ye ne ye nin ye nin yɔrɔ la tan nin mobili in kɔnɔ tan bon u b'a contrôler n'a y'a sɔrɔ fiɲɛ t'a ko la a tigi bɛ t'u ka sira fɛ mais ni fiɲɛ b'a la a bɛ k'i n'a fɔ e kɔni i ye jamana jɔwale kɛ quoi donc ni mɔgɔw sera ka o bila u hakili la a bɛ ko caman nɔgɔya o kalama mais dɔw bɛ se ka kɛ u m'u boloda kisɛ kan nka ni su ko ni dugusɛjɛ cɛ i ye maa dɔ ye i kɛrɛfɛ kunun a tun t'a ka nasɔngɔ sɔrɔ bi i ɲɛ b'a la a bɛ ka dagabana kow kɛ i bɛ se k'i sɔn i kan ka sɔmi k'a ɲini k'a kɔlɔsi nin b'i ka mun de kɛ mun de ye nin ye su ko ni dugusɛjɛ tan. ayiwa an ka foli b'i ye.